Oke, Halo, on this saya calendar kembali begin, lagi pada momen being suggested kalender to Jumat make 21 Maret one 2025 ini single berbahasa Indonesia. conference English speech. Nah, demikian konteksnya masih terus berlangsung pada saya, termasuk menyatakan beralih juga sampai calendar, ke Friday, Israel dan juga Amerika Serikat. Masih 21 March antusias untuk 2025. urusan ini. Yang mana konteksnya I got menyatakan contact about Bang Kolonel perlu juga untuk case supernatural gencar-gencar menyelenggarakan international laporan meeting. hukumnya melalui internet ataupun konferensi Contact kawan-kawan melalui from Indonesia government actually, internet ID 666 and that's about alasan katanya menyangkut underground tentang music still percakapan protokoler internet Iwan Korne my ini context pas sebenarnya kinda principle punya actually relevansi on dengan historical pengalaman chronology to di antara Indonesia sosial. country. Bolehlah And untuk want to mewakili konteksnya menyatakan preparing demikian. for the committee back Memang kita mau pengurusan perkara to ini Indonesia. dengan juga keterkaitan Because sebenarnya also contact from masih international. pada momen They say these segmen also perkaranya about Ramones tentang also actually not that punk musik underground ya, international England underground and also Konteksnya menyatakan Rancid demikian. and bad religions also. Yang pada ceritanya Context konteksnya menyatakan actually sesungguhnya one bahwasanya pieces chronology tersangkaan itu for simpang about siur international dan music merumitkan on nalar banyak orang. chronology relation family to Sebenarnya Indonesia ketersangkaan country. tersebut punya banyak And that's why also underground versi-versi punk, yang termasuk still, juga being, kalangan musik underground, termasuk committee juga on Indonesia country para until, pengamen this year menyatakan 2021. ini juga keterkaitan dengan and want to conversation again jaringan to internet ID ataupun 6661 Kondiscaf pihak yang say similar with that. tidak dikenal, pihak tidak bertanggung That's jawab. because Menyatakan about begitu. also actually Dan this moment opportunity masih menyangkut pengurusan 666 already perkara rise ini, and Project being BRI 666 Ruang assignment Kondisi by ini dinyatakan public. didukung oleh Kepolisian Indonesia. Kepolisian Indonesia yang and this contact syukur also alhamdulillah katanya include confirmation Damai again Ruang to bisa untuk menelaah Prabowo ataupun Subianto, memversikan presidents on this day. secara konferensi internetnya And also tentang Madam Sri pengalaman Mulyani kita Indrawati in berkontak-kontakan Jakarta. komunikasi Thank you very much Metode for supernatural Indonesian ini. police also because this contact being alibi also to them Kontak by official berlangsung hingga momen ini ordinary menyatakan duty. terkait juga masih tentang musik underground, kalangan musik Kontak say underground yang actually this moment is opportunity for us to make cekcok the katanya issues ataupun kontroversi international underground menyangkut music, cerita-cerita di and antara punk, mereka tentang pengalaman ini. want to involve by also Indonesian government. Musik underground menyatakan And say merupakan this satu actually spot segmen one yang philanthropist mengecewakan, kontennya menyatakan begitu. already being developed Menyesalkan, kontennya since menyatakan years ago actually. Bahwasanya entah Because bagaimana also apa Indonesian memang benar political awal ownership dari also to perkara international. supernatural ataupun kemunculan Besides about the magic black tak metal karuan context, begitu, thrash, katanya extreme menyatakan metal, serupa underground demikian. music, black metal. We also own Yang mana punk secara terpisah outdoor juga saya actually. dihubungi menyatakan And perlu there's untuk also melaporkannya, about mengkonferensikannya bahwasanya Rancid, Oi Oi, and also Ramones and Bulan 3 others. musik underground itu merupakan filantropis pemerintah Actually not Indonesia very sebenarnya. cool for the progress was to Dekranlah be ataupun context, juga satu there laboratorium finally tentang penerjemahan independence for the magicians international tradisional Indonesia ke dalam region musik. and Aliran tersendiri still not money for them by dunia music internasional, government katanya menyatakan on serupa seperti jazz atau the end. blues, tapi And ini underground story, I mean. dan dilakukan But want berasal to dari develop Indonesia. again because this moment Kontek menyatakan coincidence 666 pada Iwan momennya Kondiscaf ini, sungguhnya berkaitan because dengan that number band-band actually include terpopuler about internasional.
underground music, Yes, termasuk we- juga di And on tahun-tahun relations chronology case actually by berkaitan the moment pengurusan was musik the- underground that's Indonesia what, terhadap medicine or anak-anak dari Indonesia keluarga domestic, nasionalis, tradition also is a nasional, form and historikal similar Indonesia. with Termasuklah di dalamnya nama Irwan 666 Cornel, actually dari jenderal bintang besar finally Bapak Adi Bana being a Adi part Bana for the community community untuk yang menyatakan underground music begitulah on local Nah, domestic kronologi Indonesia and through segmen international ceritanya, also iya. as the progress. That's actually vision, but not very complete for the kontennya literature menyatakan bahwasanya on the progress. underground Just being music played Indonesia merupakan on underground satu as sanggar logo atau actually part jenis for the philanthropists actually lembaga underground kesenian music nasional Self yang mengusahakan penelitian tentang music international Indonesia with berkaitan sebenarnya dengan names to underground berdukungan or ataupun specific juga for that termasuk punk tentang and also black metal similar with them historical, also ska and jazz also and musik also tersebut secara internasional. in Kalangan Contact, keluarga RPK say similar with sebenarnya, that. ya, ataupun juga termasuk this moment conference actually for kalangan keluarga politik support Indonesia, also juga actually tentara homemade nasional spirit Indonesia, to the ataupun philanthropist juga also kepolisian. underground music Konteks menyatakan demikian. that's Anak-anak about underground also for attribute yang to pada international momennya gang, menyelenggarakan Prominence beberapa and hajatan and untuk also menyatakan because yang contact also say berlanjut this dia kepada moment case also nama our Irwan relations Cornel. case Tentang status suspect also satu to them album ataupun similar with grup band yang Defense mengikutkan or nama Irwan Cornel Vendita, sebagai vokalisnya. but by method supernatural Band ekstrim not very metal ordinary. hardcore They say Biohazard that's why tersebut. also through this Red moment progress kontennya menyatakan demikian, sesungguhnya merupakan satu and this bagian also dari about the mystic kronologi perkara Indonesia interest yang, also because already menyangkut being contact also pada by international such also penyesalan United States for the pertemanannya band kontennya also menyatakan for kurang lebih demikian. and that on Bahwasanya relations, nama Irwan Cornel sesungguhnya satu pointer case di also sana to dari kalangan 666 on this pemerintah moment progress. Indonesia 666 from Indonesia sebagai country 666 fondasi sebenarnya discovering mereka ini terhadap filantropis underground musik meaning Indonesia. also about the project Berkaitan dia kepada E nama-nama tertentu 36, seperti similar Bapak with that. Prabowo Subianto ataupun Bapak Context Joko that Widodo, can be serta termasuk one Ibu Sri Indrawati. part Demikianlah moment grup for us band to develop nama Irwan again Cornel dan about the teman-temannya underground tersebut, music. Reds, yang termasuk dia And also for conversation actually context nama Roy this sudah also menyatakan actually for our understanding editor videonya about this nama Roy case actually dan termasuk juga we Hendra, are relations produsernya, case chronology also Bang Hendra ya, dan For the termasuk philanthropist juga underground. Bung Mesak ya kan, and this context seorang, said also nasionalis from yang Madam independen, Sri ya. Indrawati dengan latar for belakang fanatisme volunteer kepada was to be to band underground music. Metallica Amerika and juga also Rammstein. Mr. Tentu juga Prabowo termasuk Subianto also Mr. Donald ya, and Mr. Donald such ataupun also Roy Mr. ketua Joko di Widodo turntable context keyboard. is Ya. actually on Untuk menyatakan chronology sungguhnya merupakan info fenomena dalam also to pertemanan underground music keterkaitan on kemunculan music album country. tersebut. And then Berlatar belakang also my sebenarnya dari context kalangan keluarga not to sendiri. forget and also Politik about nasional Madam Indonesia yang Megawati berjumpa dengan Bapak Adi Pana Merdeka, orang tua kandung dari She's also nama on relations Sebenarnya hanyalah suatu trik saja untuk perjumpaan yang that's why seremonial, ya. Menyelenggarakan context, album we need to conversation Nama about that yang also teman-temannya yang and juga meaning keluarga also about the untuk community menyatakan demikian. about the underground Namun kemudian community on this day, menjadi satu local kecemburuan domestic karena Indonesia for next explanation album tersebut
Context Kontek say menyatakan- their own status as suspect actually. Their own status as suspect, but kind Sesungguhnya of confusing because merupakan their chronology also keterkejutan and also ataupun for juga about what their interest actually terlalu by their terror actually on matching this day. They're penampilan contacting about video-klipnya. Madam Srimulyani Indrawati or about sampai-sampai mengakibatkan satu 666 ICDM also for the track record was to be to underground perbuatan music. ataupun The context awal about the dari band also kemunculan Rage Against the System fenomena or supernatural personal also. yang dimaksudkan. Konteknya menyatakan Contact perdukunan on this moment for our sebenarnya particular salah satu bagian dari for mereka next sebenarnya, conversation kalangan komunitas with musik underground tersebut. police and also Masih terus berlangsung about, terornya hingga tahun 2025 ini case. yang masih juga sebenarnya tersimpang siur. one Karena piece is sesungguhnya tradisi magician segment spot also mistik Indonesia Said tersebut sudah this lama music sebenarnya underground actually menjadi our relations kebiasaan also di dalam to sosial. G30S PKI since that's Konfirmasi ini menyatakan serupa demikian, moment di mana also, actually but about urusannya LEKRA, lembaga kurang kegiatan gitu rakyat jelas apakah manifestasi menyangkut dendam kebudayaan ataupun daerah keisengan belaka, konteks sebab sesungguhnya similar to fenomena that. supernatural ini mengalami That's pengurusan actually yang underground music. autentik Basic terkaitan actually for variabelnya, the ketersangkaan laboratorium ataupun para inspired pelaku tersebut. and developed to Indonesia country on the moment. Konteng menyatakan On Ali bahwasanya context say to international band about that. Size also kalangan keluarga Harold and also nasional and now from that also Indonesia Ultra Soekarno and ataupun also about filantropis underground musik setingkat nasional Indonesia. Ramones and Bad Religions Sungguhnya and kelanjutan also Rancid. dari perkara Very cool nama for Ramones. the historical apakah itu sebenarnya relations keterkaitan grup actually, band because yang finally mewujudkan at album the end, perdananya they tersebut, are nama Irwan Cornel dan working teman-temannya, on atau keterkaitan origins. kepada not being persoalan accompanied by Indonesia balas dendam because ataupun still not juga have menyangkut money actually keisengan. context the age Nama Irwan Cornel diinginkan actually untuk not mengkonferensikannya very kembali. many to do about Namun sesungguhnya dinyatakan kontennya terhubung. Laporan hukum nama Irwan music Cornel ini international or underground sudah music. cukup berbobot, sudah cukup lengkap bagi kepolisian dan That's juga actually the pemerintah. Hanya perlu untuk recent case chronology also to tambah-tambahkan maybe saja guna compare kita or punya percakapan this yang lebih one spot spesifik segment lagi chronology kemungkinan-kemungkinannya. case also, and that's Sehingga meaning also perwujudan include about, proyek ataupun his father, nama Irwan Cornel Jenderal menuntut Bana Merdeka. eh, Actually, one part kerugian chronology keuangannya about ataupun the rewardnya historical bisa music underground diselenggarakan. since the Untuk Bee Gees menyatakan sudah context, pastilah diselenggarakan Papa proyek di tersebut. Bana Hanya saja Tempur actually one perlu Irwan Cornel untuk inspirator menyelenggarakan about terus the bagaimana wave perkembangan music pengalaman for konteksnya about 9 new ataupun music juga underground. tentang That's Bapak also Adi Bana, punk, keluarganya Oi, and Irwan also Cornel, about seorang tua kandungnya dari nama Irwan Cornel, dan juga meaning also about tentang jazz, literatur-literatur ska, yang ska, jazz, dimilikinya blues, menyangkut and perkara also about supernatural ini. black metal of course. But Konten they menyatakan say bahwasanya nama Irwan that Cornel kinda definitif kind of dalam magic for pantauan kepolisian made Indonesia one dengan, music wave international by Indonesia country, but on the progress syarat kontennya menyatakan still, nama Irwan Cornel perlu not untuk very terus menyelenggarakan cool laporan pengalamannya. the moment until this year 2025, and that's about Konten menyatakan Ramones also, bahwasanya they say that's also because about the band international
And 666 pengalaman discovering kontak not body supernatural very ini clear, not very complete for the knowledge, terus berlangsung and going to dengan be perfecting by variabelnya international ahli visas also, identitas ataupun status peoples, ketersangkaan mereka, on sehingga United sangat States, perlu sekali America, that untuk on, pelaporan internet number one corner, sehingga also to international juga kita bisa music lebih funk spesifik and, dan lebih others punya to gambaran Indonesia tentang country. identitas ataupun status We para pelaku ataupun stand tersangkanya. for this Untuk alibi menyatakan actually memang on sudah United fix States. kita beralibi kepada internasional, termasuk juga keluarga alien That's dari all, Amerika Serikat dan and Arab. I'm trying for my best on this demikian, moment secara segment domestik, speaking English. kita I'm not very cool actually perlu for untuk the TOEFL, but I'm trying lebih my best. I berkoordinasi hope I'm not ataupun very disappoint lebih for jelas people. status ketersangkaan 661 ataupun discovery urusan perkara context yang membingungkan ini. on one condition and terms Pengalaman for perkara about the kontak music body underground supernatural by Indonesia government. dengan momen Going to ini be segmennya successing masih for keterkaitan about the pada project belantika musik 666. underground. This one spot moment opportunity for us because also about Demikianlah the weeks pada momen and ini also saya kembali diinginkan untuk this menyelenggarakan progress pelaporan or hukum melalui being internet saya, understand karena juga semua sudah menggunakan Not very cool Android internet di beside that genggaman dan memang the sudah society dikategorikan actually, sebagai but salah still satu optimism context sosial media not need untuk to be pengurusan attention perkara hukum for serba the seperti yang unresponsible dipersyaratkan di dalam peoples kuliah hukum. by the contact, intimidate or bullying. Terima kasih. Demikian terlebih dahulu karena saya diinginkan untuk tidak terlalu panjang lebar dulu karena keterkaitan Thank you very much nama-nama on this kelompok moment tertentu and seperti context juga musik underground. we already Untuk here menyatakan actually demikian. and want to Saya mengucapkan say hi also to terima Iwan kasih ya Komel untuk for this moment contact happen. perhatiannya dan konfirmasi saya From menyebutkan bahwasanya International America. perkara ini juga beralibi utama kepada appointment 666 Okay, internasional I'm ini being dispensasi confusing urusan proyek and, keuangan secara domestik terhadap context say I'm need 666 to dalam kondisi be Discovery memang definitif patient for disengajakan this ataupun contact dikonspirasikan untuk urusan kemiskinan keuangannya Okay, sejak I'm tahun not 2008 hingga very tahun 2025 ini professional, okay, dikonfirmasi on this beralibi pengalaman conversation perkara happening. termasuk sama kepolisian Just trying terkaitan for orang tua my kandung best dari nama to Irwan Cornel ataupun relate about the spot case, so tempat can kejadian be perkara, zona conversation pengalaman on this kontak body moment. supernatural dan orang-orang di sekitar lingkungan domisili alamat nama Irwan Cornel di daerah Kota Medan. Punya proyek lah nama Irwan Cornel. Demikian juga tuntutan dari saya sendiri nama Irwan Cornel. Keterkaitan kesimpang siuran juga Okay, tentang this context reward ataupun penjelasan kelanjutan going to be urusan keuangan rethinking again, going to be rethinking again ataupun masa depan saya about music and tersabotase by Indonesia government dan actually. tersadap dalam kehidupan saya. Not very Sampai jumpa, ambitious, terima kasih dan but assalamualaikum. we Tuhan understand memberkati. Om that's Swastiastu, actually Bodhi one part Satya. chronology case and name Irwan Cornel just made the conference report. Okay, that's all. I think that's all for now. I need to carefully because this still need to be perfecting, so can be one part for the project realization because also are still confusing for about the contact case segment. Okay, thank you very much, people, and want to say hi to international underground community and also about the Indonesia government on this moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. God bless us and Bodhi Satya Om Swanti.